A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bekan wacan muso bela jenu fo kay barkada. Ka kay fo shila kay fo kenela. Ka fanyina ko sete jonye sebe mo le bala na chile. Ka fanyina ko jonte se ala na chila le bese. Ka fanyina ko nkanu mwache na muso a chesiri bangi bawka. A chesiri badimayaka. A chesiri luta banka. Bani lunya na badima nyana ko chema le benye bro ko chema le bibro. Mais mala foka chila foka barkada. C'était fait là c'est la dit bela jenma. Soit boju ala bela kisi soit bojuma. La ba boju ala bela jen kisi la ba boju ma. Mais mena medien kan ma chena muso bela jenma. Ole bina ke kono dimi. Kono dimi na sala duma le boye. Dobe spécialement kono bo dimi. Ay ha ke tout muso nous flaneni. Si le mois est presque arrivé, au chama kono bo dimi quoi. Ni kalo bi ni ha ke to mbaw. Ni kalo bi ni ka se degré de là, au betu kono bo dimi. Kono dimi bota, kono dimi finga boto ko tabu c'est tout ça là. Donc tellement que kono dimi bedo c'est fabriquant de la du chantelo. Tellement que kono dimi bo c'est adobe kasila ko no ko kaski nya jire là. Ado ta kono il faut be wo chaka. Balwaje balam so. C'était John, c'est wala na chilale. Mais tout ça le usal mayiti madi mama ne suzuna. Amour alili mu madi ma 600 là. Madi mania que tata la tout à la bekoro. C'est-à-dire à te korobo iba que c'est baï. Ka kono dim la pe akana wutu no. Madi ma 600 madi suzuna. Otekere mena di ma chwa mla ni sala utiliser tout la te ka kete frani. Ima de ka dem so bala be delima. Bila bela delima ayem to wala quoi. Nakala chay abato wala inshallah. Nakala musa abato wala mbala makula. Inshallah. Kan wacha na musa bela jaya fa ya ko mala go dan bela jenma. Ala ansu tira kan tabakala. Ni mane suzu mu soro. Alili mu soro. Chapar. Ema mane suzu mu soro. Alili mu soro. Chapar. Ibe tout possible que ça mane suzu mu ni ça. Ibe jega le ni jega jani. La jinani côté quoi. O to ka jega do la ja teben do la jani. O tebe la ja. Do ba ushu ka la ja. O ta tebe jalansa. Ni tebe jalansa. Ile ma tebe jalansa ka ba ma che ma so. Ni be musole tebe jalansa, e tebe jalansa nan. Ni kono dim do be chese gala, be tebe jalansa saba. Parce ni be se ka be flake quoi. Kono dim sugo sugo. Falo ko dimi sugo sugo ala bina la tan ka buka mais ni ya ke na c'est la banare ma de fono ni ma fono ko no be bura be bo c'est avant e ma de ga denga mano o ko kuru le bi kono ko fenda video kono o le ba ke te den sur no ni ni ke kuru to la nen ala bino chi o bina boy pe o de ala bino dima ni le funya wonde ba kale ne ba ko ro fa ke ka da luma ni ne bana kela kai sai kai akan yanyana ne ba din kan bo ma parce que c'est ka fina ngoro di ma ne ma femi ko mun la me se ka ta kuma fe ga ne ma femi ke ne be ta kuma ga go fle nyina nyungo ke se ko wala le ko na ga sino dogre to parce que na ta tenante na ta chira na ta muso ngo fa bet nyina ngai do ka usage ma yiriti London me plantage ke romna London meta be la bella de meta ira de kenengene bella avec spécial fa date cérémonie bon na ka bon meta ira bella parce que pourquoi natate nante na malawi natama malawi ka foko ni tente dari masro la ngole ne ka loni ne ka soro churamina mais ça donne sur ka doma kono alu fa nya ba nya ni taba soro de tuni so comme examiner kramlo na ka muro ni na kramlo ke mo na ta ka ta yiri kram avec ka dema sauver avec ka banima sauver avec ka mo be sauver no ka ba so comme aller ni la rafala bon me ka mi dama comme ça ni be kuma mu ne ka ni be kuma kono tale ka bana be to ka do de guni be kono na mais kono di me ka makosa il est là bana ta rom na bina warko kuma fo bo warti na do la bina do warti ya fam o to ni ka usab mayiti kuraze lonu kono na matériel so na so li ko problème tela na parce que mi tela so ko kete shi tela se ka matériel san yi abeta ta matériel de demande ba san dima on tela so ko ke parce que c'était nyo kan tela so ko ke mais ni c'est là ka samba ke ka dima problème tela kana jolone
ta jɛgɛ jani san 3 cɛ ta jɛgɛ jani san 4 muso itina ala lɔrɔ t'a lɔ itina ne Usa Mariti lɔrɔ ye itina spécial Fada TV mɔgɔ lɔrɔ ye i bɛna ala n'a cila lɔrɔ le ye parce que n'i ye nin kɛ kɔrɔbɔ kɔnɔdimi bi kala a bɛn'o ta pewu densɔrɔbaliya bɛ ala bɛn'o bɔ yen pewu toujours c'est Usa Mariti n'i b'a fɛ ka n'ale tobi sisan dɔw k'i ɲɛna taa sumarafin ɲini taa turulen ɲini i bɛ taa kɔgɔ ɲini i bɛ forotomugu ta a kɛla nɔnɔ kanifin kelen a den kelen pewu ta i b'a bila la kanifin a kelen kana kɛ fila dɛ a den kelen pewu fitinin pewu ta i b'o bila la a ma kɛ loro a o loro de bɛ k'a naji ye i b'a tobi ka kɛ naji ye n'i y'a kɛ naji ye ka ban nɔ balimacɛ ye balimamuso i tɛ na Usa Mariti lɔrɔ ni yɔrɔ in na dɛ i tɛ na spécial Fada TV mɔgɔ lɔrɔ yɔrɔ in na dɛ mais i bɛ na ala n'a cila lɔrɔ ye toujours n bɛ bana le kɔnɔ quoi bari ni n ko n bɛ to bana kelen kan lɛri 30 ka dɔgɔ lɛri 100 ka dɔgɔ na parce que n lɛri b'a la ka fɔ n k'a lɔn n y'a lɔn cogo la n bɛ se k'i la kɛnɛya tɛ problème t'a la a kɔnɔdimi b'i le sɛgɛla sisan nɔ a dɔw yɛrɛ de kɔnɔdimi yɛrɛ t'i la yɛrɛ mais i t'a sɔrɔ fɛn tɔgɔla b'i kɔnɔ jɛgɛjalan san 3 muso cɛ de b'o ye a san 4 o bɛ muso ye ele m'o kɛ ka ban i bɛ jija la sisan i b'a tobi sumarafin turulen kɔgɔ forotomugu ani kanifin fitinin ani manesuzu mugu e manesuzu mugu ni kɛ jɛgɛ nin kan i bɛ sumara ni fɛn ninnu kan ka kɛ naji ye i y'a kɛ naji ye ka ban pewu firigo min b'i kɔnɔ o bɛna bɔ i y'a faamu firigo min o bɛna bɔ pewu n'i k'o kɛ sisan ka ban n'i ma bɔ kɛla ka ban i b'a tobi n'a mɔna i b'a domu kelen i bɛ dɔ domu wula fɛ sɔgɔma se i b'a tɔ domu n'i sera k'a fɔnɔ ou n'i kɔnɔsera ka bori a bila i kunna o den kelen ala bɛna d'i ma Usa Mariti tɔgɔ ma ala bɛna o d'i ma inshallah n'ala cila ka diɲɛ ye a b'a tɔgɔ ma ala bɛna o d'i ma toujours kanuba cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen k'a ye fo si la k'a ye fo kɛnɛ la k'a ye fo labanko ɲuman la donc n bɛ bɔ ka fayida min di n kanuba cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma inshallah o de tun bɛ nin ye ala an bɛɛ lajɛlen kisi Ibrusa ni Dajjal tɔɔrɔ ala ko ta bɔ an bɛɛ lajɛlen kan fɛn fɛn bɛ se ka kɛ ala cila kanu bɛ don an bɛɛ lajɛlen so ka ala o karaba ka da an bɛɛ lajɛlen ma sutura an b'a la ala sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ma parce que fantanya man ɲi bana man ɲi ni fantanya y'i ta a b'i la ɲinɛ ala kɔ ni bana y'i ta i bɛ ɲinɛ ala de kɔ ni bana dɔ y'i ta limana bɛ bɔsi i la ni fantanya dɔ n'a y'i ta limana bɛ bɔsi i la ala an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o tɔɔrɔ le ma o de kosɔn n bɛ bɔ ka fayida di n kanuba cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma toujours partagez la vidéo sur le TikTok, partagez la vidéo sur le Facebook, partagez la vidéo sur le TikTok. Partagez Beba sur Beba Nafa sur Beni Be Lafia, Beni Be Sutra. C'était Doyebi. Maintenant, il y a l'anneau Kenala, Alhamdulillah. En Bebe Lafia, Inch'Allah. Temba Tchana Moussa Belajima. Vraiment, bon, dans le Wurelu, bon, be pressé. Usa Bomba Yiri bon, il m'a dit Jonema Akena Jigna, les appels sont trop, appel Kacha, appel Uchala, appel Kacha, bon, ça vous fera trouver des. Voici un message ou Kacha. Donc souvent, quand c'est comme ça, mettons qu'un message la mec, on a fait la musique un peu, ni Nanasi Mami Djabi quoi, Inch'Allah. Voilà. Bon, après, Inch'Allah, on a tout possible, ok? Et le numéro de mon affaire, donc spécialement, Usa Bomba, il a dit, bon, il était aimé, il a fait la mélodie, vraiment, à quelle été, il a gagné 1000 fois là, il a un numéro que nous lui spécialement. Ni un numéro que nous lui, la même émission de quai, qu'a fait en direct, et Inch'Allah, nous avons fait un blog. Mais pour le moment, BBC Kakuma, 07 09 80 41, BBC Kakuma, les canins, Inch'Allah, mais quand moi, tu as un musée, Aïbek a digné, Ngada, tu as un effort, Aïbek a digné, télé, Inch'Allah, Aïbek en quand tu as un effort, Aïbek a digné, quand tu as Inch'Allah, mais Djabi va l'avro, Allah Djabi da Bella Jenna, Allah Djabi da Bella Jenna, tu auras mouillé doigt ou cagné. Musra mu do ko nyambare do mu kani do we na la fala na bela jan ma inshallah an bona fefela o ka do fefe ka dunya duro ga lam la bela jan ma alam na mu jamana tigni jamana dem bela jan ma jamana la fena suta wala la fela jamana ka ala sutra la jamana bela janika jamana bo jamana la nyamba be ro ala sutra la jamana bela janika ala jima fo dama ala korota dama ala sutra tabaka dai bon me fe ka mi dama kono dimi kan bi o le beni inshallah kono dimi bamar peu mima mi dama le beni so des ro bari à côté kan mima mi dama le beni inshallah na ni ke inshallah la bina de la tike ka dai bela janima assalamu alaikum kan ba chana muso bela jani
Abisa ala ka famille ko ala ko no garam bela jenma ala jabila bela jenna assalamu alaikum